bahwa Tuhan memanggil setiap daripada kita. In our lives, when we realize that God is calling each one of us, Tuhan memilih kita. God has chosen us, Tuhan menjadikan kita God is making us untuk menjadi imam. to be priest. Imam di dalam zaman ini. Priest at this time. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab 1 Petrus. Let's turn to the first book of Ayat 1 Peter, pasal yang kedua, ayat yang ke-9. chapter 2, verse 9. Haleluya. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of the darkness into His marvelous light. Yang saudara baca saat ini What you just read adalah tema di dalam 2 bulan March and April. is our theme in the month of March and April. Kita mau menyelesaikan firman Tuhan ini. We want to wrap it up. Ya, sekali lagi kita akan belajar bersama-sama sehingga kita benar-benar yakin bahwa saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. One more time, we want to learn even more so that you are convinced that you are chosen one. Dan Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. And God has a plan in our lives. Katakan bersama-sama, Tuhan punya rencana dalam kehidupanku. Say together, God has a plan in my lives. Ya, oleh sebab itu Pastor Markus mengatakan di dalam pembukaan hari ini, Even Pastor Marcus said in the opening today, ya, bahwa Tuhan memberikan sesuatu destiny, memberikan greater destiny, tetapi ada sesuatu proses. God gave us a greater destiny, but there is a process. Dan prosesnya yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. And the process happens in our lives daily. Dan prosesnya pada saat saudara juga mendengarkan akan firman Tuhan. And also the process happens when you hear the word of God. Karena ya Tuhan memberikan manual supaya kita tahu akan jalan-jalan kita. God gives us a manual so that we know our ways. Kita tahu apa yang kita akan lakukan. We know what we need to do. Di dalam 1 Petrus juga dikatakan dalam pasal yang kedua ayat yang ke-16. Dikatakan hiduplah sebagai orang yang merdeka. Kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Live as free, yet not as liberty as a cloak for vice, but as bondservants of God. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. The word of God reminds us, Selain kita dipilih, not just chosen, ya, Tuhan menjadikan kita untuk menjadi imamat-imamat rajani, God made us bangsa yang kudus. royal priesthood, holy nation. Dikatakan hiduplah sebagai orang yang merdeka. Live as those who are free. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita melalui kuasa daripada darah Tuhan. Because God has set us free through the power of His blood, Melalui kematian daripada Tuhan. through the death of the Lord. Ya. Saudara sudah dibebaskan dari You have been segala set belenggu. free from all chain. Oleh sebab itu biarlah kita menjadi umat yang merdeka. That's why we become people who are free. Tetapi dikatakan, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan akan kemerdekaan. Not those who are covered up for evil. Kadangkala di dalam kemerdekaan kita dapat menyalahgunakan. Sometimes we abuse our freedom. Oleh sebab itu kita jangan sampai salah, kita harus selalu melihat akan manual kita. Don't make a mistake, so we need to keep going back to our manual. Kan dalam kehidupan kita, So that the destiny that God gave into our lives, yang mana akhirnya itu and that is the end, dapat kita terima. we can receive. Haleluya. Hallelujah. Ada amin, saudara. Would have an amen. Ya. Saudara, ada Ladies and sebuah gentlemen, ilustrasi. There's an illustration. Ada seorang pendeta There's a pastor. pergi ke Atlanta. He went to Atlanta. Dia dikagetkan dengan ada sesuatu advertisement, He was very surprised by one advertisement. yaitu
Church of God Grill. Church of God Grill. Dia terheran-heran melihat akan sign yang dituliskan Church of God Grill. He was looking at the sign and he was wondering about that name. Ada nomor teleponnya lagi. And the phone number was on there. Oleh sebab itu dengan perasaan yang begitu kepengen tahu, So with curiosity, dia menelpon. he gave a call. Ya. Apakah ini Church of God Grill? Is this the Church of God Grill? Yes, sir. Yes, Dia sir. katakan, ya ini Church of God Grill. Yes. Pendeta ini bertanya, And the pastor asked, kenapa ya, why? nama ini begitu unik Why is untuk the name so unique? restoran saudara? The name of the restaurant so unique. Mungkin saudara pikirnya ini gereja. Maybe you thought this is a church, Tetapi ternyata restoran. but it's a restaurant. Tetapi restoran ini, maka dari itu pendeta ini bertanya, So the pastor asked, kenapa nama restoran kamu begitu unik? Church of God Grill. what is the name so unique, Church of God Grill? Seperti Church's Chicken di Indonesia nggak disebut Church's Chicken. Just like church chicken, they don't call it church chicken in Indonesia. Texas Fried Chicken. Texas fried chicken. Tetapi ya pendeta ini terheran-heran dan melihat ya akan sign ini dan dia telepon dan dia bertanya. He was wondering when he looked at the sign, he called them, he asked, Maka dari itu diterangkan and the other person explained to him ya bahwa mereka menjual akan ayam panggang. so they sold this Chicken grilled chicken. grill. Ya. Kenapa dia lakukan akan hal ini? So why did they do that? Memang ini adalah sebuah lokasi gereja, dia This katakan. was a place of, there was a church Ya, before. pegawai daripada restoran ini mengatakan bahwa ini memang ya dulunya adalah gereja. So before, this was a church. Setiap minggu kita melakukan akan penjualan ya seperti food sale. So every Sunday we did fundraising, we're selling food. Setelah kebaktian kita menjual akan chicken. After every Sunday service, we sold chickens. Ternyata chickennya laris. And it was so popular. Maka dari itu hasil daripada jual chicken ini bisa mendukung akan gerejanya. So they used the profit from the sales to support the church. Tetapi kenyataan bahwa penjualan itu terus meningkat. And then the sales kept increasing. Maka dari itu kita perlahan-lahan mengurangi kegiatan akan gereja dan menjual ayam. And then slowly we started to reducing the activity to the church and start selling chicken. Dan akhirnya kita menutup gereja dan jualan ayam. And then we shut down the church and then we sold chickens. Saudara, di dalam ilustrasi ini In this illustration, mengatakan kepada kita, sometimes di dalam kehidupan kita, kita lupa akan destiny kita. it tells us sometimes we forget about our Di destiny. tengah jalan kadangkala ada banyak sekali obstacle, banyak sekali halangan, sebanyak sekali hal-hal yang mana bisa membuat kita ya tertarik sehingga kita mundur ke belakang. As we travel in our journey, we find obstacles sometimes that pull us back. Jika jiwa tidak diselamatkan dan kehidupan tidak diubahkan, maka saudara dan saya akan menyajikan chicken grill. If we have salvation but our lives are not changed, then we are just serving chicken grills. Kalau saudara dan saya lupa akan tugas daripada kehidupan kita, If you and I forget about our duties, lupa dan kita mengabaikan akan manual kita, and if we ignore our manual, maka dari itu kita akan berjalan di dalam jalan yang salah. we're gonna walk in the wrong way. Sebenarnya orang ini diutus untuk berada di Atlanta bukan untuk jual chicken, This person was sent to Atlanta not to untuk sell chicken, melakukan akan misi Tuhan. to do the mission of the Lord. Tetapi karena chickennya lebih laris, Because the chickens were sold out, maka gerejanya yang ditutup dan chickennya terus ditingkatkan. and then they closed down the church, and then they start selling more chicken. Jangan izinkan hal-hal menggoncangkan akan iman kita. Don't allow things to shake our Jangan faith. izinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita
mengabaikan atau melupakan akan panggilan kita. Do not allow things happen to our lives that we neglect our calling. Tuhan memilih saudara. God chose you. Tuhan memanggil dan juga Tuhan menentukan saudara God called you and God set you untuk menjadi imamat-imamat rajani, to be royal priesthood, menjadi bangsa yang kudus, to be holy nation. di mana Tuhan sudah menentukan di dalam kehidupan saudara. And God has determined your life. Saudara sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. You are people who are chosen by the Lord. Saudara, hari ini saya ingin untuk membawa kepada saudara semua, karena di dalam saat-saat ini kita masih di dalam suasana daripada Paskah. Today, we are still in the atmosphere of Passover. Kita telah belajar bersama-sama bagaimana Yusuf Arimatia last week. Last week, we learned together about Joseph Arimathea. Bagaimana Yusuf Arimatia begitu mengasihi akan tubuh Kristus. How Joseph Arimathea so loved the body of Christ. Apakah saudara mengasihi akan tubuh Kristus? Do you love the body of Christ? Yusuf Arimatia sangat mengasihi tubuh Kristus. Joseph Arimathea loved the body of Christ Oleh sebab itu dearly. yang kita belajar last week. Something we learned last week. Begitu dia mengasihi akan tubuh Kristus. How he loved the body of Christ so Meskipun tubuh much. Kristus sudah tidak seperti Alkitab katakan, tidak menyatakan sebagai tubuh yang semestinya. Even though the body was not like normal body, the Bible says, Tubuh Kristus yang mana tidak dapat memberikan apa-apa kepada Yusuf Arimatia. the body of Christ could not give anything out more to Joseph Di dalam Arimathea keadaan yang buruk. in a badly situation. Tetapi begitu cintanya dengan tubuh. But how he so loved the body of Christ. Dia memberanikan diri untuk meminta kepada Pilatus. He took courage to ask Pilate Untuk menurunkan akan tubuh Kristus itu. to bring down the body of Christ. Untuk mengafani akan tubuh Kristus. To put the cloth over it. Bahkan memberikan apa yang dia punya. Even to give what he had. Yaitu memberikan akan waktu, memberikan Time, kuburnya, his memberikan tomb, uangnya. his money. Karena dia begitu mengasihi akan tubuh Because Kristus. he loved the body of Christ so much. Dari pelajaran minggu lalu menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita. From last week's lesson becomes a question for us. Do you love the body of Christ? Do you love the body of Christ? Yaitu gereja Tuhan. And that is the church of Christ. Gereja Tuhan adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan sendiri. The church of Christ is what God established himself. Tubuh Kristus adalah gereja Tuhan. The body of Christ is the church of God. Kita telah belajar akan hal ini. We've learned about this. Hari ini saya ingin untuk membawa kita belajar bersama-sama. Today I want us to learn together Di dalam kehidupan daripada seorang yang bernama Yudas Iskariot. in the life of someone who's called Judas Iscariot. Saya memberikan akan tema hari ini yaitu Judas, the fallen disciple. Today's theme is Judas, the fallen disciple. Biarlah hari ini boleh mengingatkan, mengajarkan, boleh menegur dan juga boleh kita berjalan secara hati-hati. Today may us be rebuked, reminded, and also may we walk carefully. Meskipun saudara dan saya dipanggil untuk menjadi murid-murid daripada Tuhan. Even though we are called to be disciples of the Lord, Ya, jangan kita hanya merasa bangga dengan panggilan itu. don't have pride with that calling. Karena firman Tuhan mengatakan ada seorang yang terjatuh. Because the word says some people will fall. Ya. Oleh sebab itu kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan hari ini. We're going to learn together in the word of God today. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, di dalam pasal yang ke-27 kitab Matius sampai Matthew ayat yang 27. kelima. Verse 3 through 5. Firman Tuhan berkata, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Then Judas, his betrayer, seeing that he had been condemned, was remorseful and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and elders.
Ayat yang keempat, verse 4. dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusanmu dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Saying, I have sinned by betraying innocent blood. And they said, what is that to us? You see to it. Kadangkala kita di dalam masalah-masalah yang ada, kadangkala kita memikirkan bahwa ini ada hubungannya dengan orang lain. Sometimes in our problems, we always think, oh, this is because of other people. Oleh sebab itu Yudas, kalau kita boleh melihat di dalam ayat ini, sepertinya dia ingin mengembalikan kepada orang yang memberi akan uang 30 perak itu. Just like what we read, Judas in this case, he want to give it back to the people who gave him the 30 coins of silver. Firman Tuhan mengatakan bahwa itu urusanmu sendiri. The Bible says, you see to it. That is true. And that is true. Masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Each one of us is accountable for ourselves. Ayat yang kelima. Verse 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu ia pergi dan menggantung diri. Then he threw down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. Banyak orang bertanya, Many people ask, Judas selamat atau enggak? Judas, did he go to heaven or not? Saudara bisa menentukan sendiri. You can decide yourself. Belajar akan firman Tuhan. Learn about the word of God. Ya. Dan hari ini mungkin saudara mendapatkan sedikit tips. Today maybe you got a little bit tips. Bagaimana keadaan daripada Yudas? How his life was. Dia selamat atau tidak? Was he safe or not? Saya percaya itu urusan daripada Tuhan. I believe that's God's matter. Tetapi kita akan belajar bersama-sama melihat akan firman Tuhan. But we're going to learn together, looking into the Firman Tuhan word. yang saya ingin bagikan kepada saudara supaya kita jangan mengikuti akan apa yang Yudas lakukan. The word that I want to share to you so that we do not follow what Judas did. Yudas kehilangan daripada hadirat daripada Tuhan. He lost the presence of God. Yudas kehilangan akan relationship-nya dengan Tuhan. Judas lost the relationship with the Lord. Yudas kehilangan persekutuan dengan teman-teman rasul-rasul yang lain. He lost the fellowship with the other apostles. Yudas kehilangan akan privilege di dalam melayani akan Tuhan. Judas lost the privilege in serving Saudara God. dan saya melayani akan Tuhan You and I adalah serving God, sesuatu privilege yang that is a Tuhan berikan. privilege that you gave to us. Kalau Tuhan memilih kita untuk melayani Tuhan, If God chose us to itu serve adalah Him, sesuatu berkat, itu adalah sesuatu kesempatan untuk kita dapat melayani akan Tuhan. and that is a blessing, that's an opportunity, privilege to serve Him. Yudas kehilangan akan hal ini. Judas lost all of them. Kehilangan akan fellowship dengan saudara-saudara seiman. He lost the fellowship with the brethren. Kehilangan akan relationship dia dengan Tuhan. He lost the relationship with God. Ada pelajaran yang kita dapat belajar daripada Yudas. There's something we can learn from Judas. Yang pertama yang kita dapat belajar daripada Yudas. First thing that we can learn from Judas, Pelajaran yang pertama yang mana Yudas mengajarkan kepada kita. the first lesson that Judas teaches, Bahwa Yudas that Judas tidak pernah mau berubah. he never wanted to change. Yudas refuse He refused untuk berubah. to change. Lagu anak sekolah minggu mengajarkan There's a song, children ministry, teach us. untuk kita mau diubah oleh Tuhan. For us to be willing to be changed by the Lord. Kalau kita mendengar, ku mau sepertimu Yesus. If we hear that song, I want to be more like you, Jesus. Karena kita terus akan diubah oleh Tuhan. Because we are going to be Tuhan changed. merubah akan kehidupan saudara dan saya. God changed your life and my life. Yang saya bisa katakan daripada kehidupan daripada Yudas. What I can tell you about the life of Judas, Yudas melihat. he saw. Yudas melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Judas saw what happened in the life of Jesus with his other disciples. Karena dia adalah part daripada 12 disciple. Because he's a part of the 12 disciples. Dia adalah bagian daripada murid Tuhan
He was a part of the disciples yang mana hidup bersama-sama dengan Tuhan. who lived together with the Lord. Setiap yang Tuhan lakukan, Yudas melihat. He saw everything that God did. Tetapi apa yang dia lihat But what did he see? tidak merubah akan hatinya. What he saw did not Yang change his heart. Yudas lihat What he saw tidak merubah karakternya. did not change his Yang character. Yudas lihat What Judas saw, sedikit pun tidak merubah kepercayaan dia kepada Tuhan. not even once changed his belief to the Lord. Perhatikan saudaraku, Pay attention to this. bagaimana kehidupan daripada murid yang bernama Yudas ini. How the life of the disciples was named Judas. Saudara, saya percaya I mungkin believe- ada orang yang menamakan anaknya Peter. Maybe somebody named their children Mungkin child Peter. ada yang menamakan anaknya Markus. Or maybe Mark. Ya. Mungkin ada yang menamakan anaknya Yohanes. And maybe John. Tetapi nggak ada yang menamakan anaknya Yudas. But not Judas. Yudas pada saat itu, pada zaman itu, Back then- nama yang lazim. It was a common name back then. Tetapi saat ini, But this setelah time- kejadian daripada Yudas, nggak ada yang menamakan Yudas. After what happened to Judas, nobody named their child Judas. Saya percaya nama mengandung sesuatu arti. I believe there's a meaning on a name. Dan oleh sebab itu kita belajar bersama-sama untuk kita tidak menjadi sama seperti Yudas. Ada amin, saudara. And we learn together not to be the same as Judas. Amen. Ya. Saudara percaya bahwa nama begitu mengandung arti yang luar biasa. Do you believe that name has a tremendous meaning? Kalau saudara nggak percaya, If you don't believe, ya tuliskan write it down di sebuah cek. on a check. Ya, kalau namanya beda mengandung arti yang besar. Ada amin, saudara. If the name is different, it means a lot, right? Ya, ini yang terjadi kepada saya beberapa hari yang lalu. This is what happened to me a few days ago. Ya, saya find out bahwa orang memalsukan cek saya I found out somebody fraud my check. yang seharusnya ditulis oleh istri saya, ya Fort Bend County, My wife wrote Fort Bend County, tapi jadi Martinez. but became Martinez. Nama mengandung arti yang luar biasa, saudara. The name has a lot of meaning. Ya, oleh sebab itu kita belajar bersama-sama. So we learn together. Ya, jangan kita seperti Yudas. Do not be like Judas. Ada amin, saudara. Can I have an amen? Yudas Judas, selama 3 tahun bersama dengan Yesus, for 3 years being with Jesus, dia tidak berubah. he didn't change. Dia melihat orang buta melihat, He saw the blind see, lumpuh berjalan. the paralyzed walk. Mujizat pun terjadi. Miracles even that happened. Orang lepra menjadi tahir. The lepers cleansed. Bahkan Even this, di dalam kitab Yohanes, in the book of John, pada saat wanita yang mengurapi akan kaki Yesus. when the women who anoint the feet of Jesus, Saudara tahu terjadi di rumah siapa? do you know where it happened? Whose house? Saudara ingat? Do you remember? Di rumah daripada Lazarus. At the house of Lazarus. Kenapa ayat itu dituliskan? Why was the story written? Ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Yudas pun melihat akan mujizat. To show us that Judas saw the miracle. Sesuatu miracle yang luar biasa, orang mati dibangkitkan What an oleh amazing miracle. Yesus. Somebody died who's resurrected. Tetapi tidak merubah akan kehidupan daripada Yudas. But that did not change the life of Judas. Yudas tidak mau berubah. He did not want to change. Yudas tidak mempunyai keinginan untuk berubah. He did not have the willingness to change. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-70. John 6 verse 70. Pada saat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya memanggil mereka untuk menjadi hamba Tuhan. When Jesus called them to be servants of the Lord, Untuk menjadi pengikutnya, untuk bersama-sama dengan dia, untuk mendapatkan training daripada Tuhan. to follow him, together with him, to receive training from the Lord, Yesus sudah tahu. he knew. Oleh sebab itu dia memberitahukan. And that's why he told them. Supaya apa kalau Yesus memberitahukan?
For what? When Jesus told us something. Supaya kita berubah. So that we would change. Kalau orang tua saudara memberitahukan akan sesuatu yang tidak baik kepada saudara, If your parents tell you something that is not nice to you, supaya saudara berubah, so that ada you would amin, change, saudara. amen. Anak-anak mari katakan amin. Kalau Children orang tua say saudara amen. mengatakan sesuatu kepada kita karena mereka mau untuk kita berubah. If our parents tell us something, that's because they want us to change. Yesus mengatakan kepada Yohanes, Jesus told John, mengatakan bahwa namun seorang di antara kamu adalah iblis. he said, one of you is a devil. Tuhan mengatakan hal ini bukan perkataan hukuman, The Lord says this is not a punishment, tetapi perkataan di mana dia supaya Yudas ini mempunyai sesuatu destiny yang lebih besar daripada iblis yang ada dalam hidupnya. so that the word would tell Judas, so that his destiny will be greater than the devil that is within him. Dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 24. In Matthew chapter 26, verse 24. Tadi perkataan Tuhan. Earlier was the word of Jesus. Dikatakan pertama kali. It says, Kalau saudara bisa membayangkan, if you can just imagine, masanya 3 tahun. the period was 3 years. Ini adalah permulaan 3 tahun. Yesus sudah mengatakan, seorang di antara kamu ada yang keturunan iblis. And this is the beginning of verse 3. Jesus already said, one of you is a devil. Tetapi di akhir daripada 3 tahun, But the end of the 3rd year, dikatakan, anak manusia memang akan pergi. Yesus mengatakan tentang dirinya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. the Son of Man indeed goes just as it is written of him. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. Bahkan dikatakan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. And the word even says this, it would have been good for that man if he had not been born. Dari permulaan, Since the beginning, perkataan Yesus tidak membuat Yudas berubah. the word of Jesus did not cause Judas to change. Kesaksian-kesaksian All the testimonies yang terjadi di hadapan Yudas that happened before Judas' eyes tidak merubah akan kehidupan daripada Yudas. did not change the life of Judas. Dimulai daripada iblis, diakhiri sebagai tetap iblis. It started with the devil, it ended with the devil. Yudas tidak berubah He did not change karena dia menolak untuk berubah. because he refused to change. Yudas tidak mengizinkan akan teguran. Judas did not allow rebuke to Yesus happen. sudah menegur permulaan In the beginning, Jesus had rebuked him, dan Yesus menegur pada saat terakhir. and Jesus rebuked him at the end. Intinya teguran tidak merubah. The point is, the rebuke did not change him. Yudas tidak mengizinkan teguran ataupun pengalaman ataupun apapun yang terjadi untuk merubah akan hidupnya. Judas did not allow rebuke or whatever experience to change his life. Saudara, saya ingin katakan kepada setiap daripada saudara, Let me tell all of you, not enough. it's not enough Hanya bersama dengan Tuhan. just to be with the Lord. Ada amin. Amen. Saudara saat ini bersama dengan Tuhan karena Tuhan ada di perkumpulan daripada umatnya. Right now you are with the Lord, but the Lord is in the midst of the gathering of his people. 12 disciple bersama dengan Tuhan. The 12 disciples were with the Lord, But it's not enough. but that's not enough. Jadi hanya bersama dengan Tuhan nggak cukup, saudara. So just being with the Lord is not enough. Mendengar firman Tuhan Listening to the word juga nggak cukup. also not enough. Berkumpul dengan saudara-saudara seiman. To have fellowship with other people of faith, Hidup di gereja. to live in church, Hidup bersama dengan keluarga Kristen. to live with Christian families. Papa mamamu Kristen. Your mom and dad are Christians.
nggak cukup. It's not enough. Yang menjadi tantangan daripada setiap orang percaya, The challenge of every believer is yaitu mengizinkan To Allah allow- bekerja dalam kehidupan kita dan kita mau berubah. to allow God to work in our lives and for us to be willing to change. Bersama dengan Yesus, Together with Jesus, kalau kita tidak berubah tidak ada artinya. unless we change, is meaningless. Harus ditambahin bahwa kita mau berubah karena Yesus menegur kita. We need to change when Jesus rebukes us. Kita mendengar akan firman Tuhan saja nggak cukup. It's not enough by us listening to the word. Harus disertai keinginan mau untuk berubah. We Ada need to have amin, the saudara. willingness to change. Amen. Mendengar doang seperti kita mendengar radio. Tetapi Hearing is tidak not enough just mengalami hearing to the radio, perubahan but dalam not hidup kita. experiencing transformation in our lives. Tetapi kalau kita ini benar-benar mau But if we really want untuk diubahkan, to be changed, firman itu mengubahkan akan kehidupan kita. the word changes Maka dari us, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. and that will become something amazing. Ada amin, saudara. Amen. Oleh sebab itu, izinkan Therefore, perubahan itu allow terjadi. that change to happen. Izinkan Tuhan merubah akan kehidupan kita. Allow God to change our lives. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Allow the Holy Spirit to work in our lives. Gak hanya bersama dengan Tuhan. Not just to be with the Lord. Gak hanya mendengar akan firman Tuhan. Not just to hear the word. Gak hanya sekedar berfellowship dengan saudara-saudara seiman. Not just merely to have fellowship with people of the same Gak hanya faith. sekedar hidup dengan keluarga Kristen. Not just to live in Christian families. Tetapi hidup kita adalah hidup yang diubahkan. But our lives have lives that are ever changed. Saudara, kekristenan adalah lahir baru. Christians is new birth. Kekristenan adalah perubahan. Christianity is about change. Kekristenan adalah pertumbuhan. Christianity is about growth. Kekristenan adalah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Christianity is about from glory to glory. Itu adalah kekristenan. That is Christianity. Kekristenan adalah membuat saudara lebih baik than before. Christianity is about making you better than before. Ada amin, saudara. Amen. Kekristenan bukanlah Christianity is not selama-lamanya tetap sama. forever the same. Yudas tidak pernah berubah. Judas never changed. Dari permulaan sampai akhir From the beginning till the end of his life. Yudas tidak berubah. Judas never changed. Oleh sebab itu biarlah kita boleh merenungkan akan hal ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak sama seperti Yudas. So that may us meditate on this, may we learn so that we don't become like Judas. Yudas mengingatkan kepada kita Judas reminds us untuk kita mau selalu diubahkan. to always want to be changed. Berapa banyak katakan amin? How many says amen? Saudara yang di rumah berapa banyak katakan amin? Those who are at home says, how many says amen? Biarlah terjadi perubahan dalam kehidupan saudara. May there be change in your lives. Jangan hidup di dalam kenyamanan. Do not live in comfort. Sebagaimana saudara ada terus-menerus begitu. Just being like that. Berubahlah oleh Change. pembaharuan akal budi. By the renewing of your mind. Berubahlah Change melalui pekerjaan daripada Roh Kudus. through the work of the Holy Spirit. kedua, Second, Yang saya ingin bagikan kepada saudara. that I want to share with you. Yudas mau memberi, Judas want to give, tetapi dia tidak mau memberi semuanya. but he didn't want to give everything. Yudas setuju dengan memberi. He agreed with giving, Tetapi tunggu dulu kalau but wait memberikan a semuanya. minute, if I want to give everything, Ya. Judas Judas, want to give something but not everything. he wanted to give something, but not everything. Ketika Yudas melihat Maria Magdalena When he saw Mary Magdalene membuka akan minyak narwastu, open up the expensive yang perfume, mana firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah gaji setahun kira-kira. the word of God says that's 1 year's worth of wages. Dikatakan sebesar 300 dinar. It's about 300 denarii. Ya. Yang mana Yudas melihat He saw Maria membuka, memecahkan, dan menuangkan di kaki Yesus. He saw Mary open up the flask and then pour it on the feet of Mengurapi akan Jesus, Yesus. anointed Jesus, Dan bahkan menyeka dengan rambutnya. and even wiped
the feet with her hair. Yudas melihat akan hal ini. Judas saw that. Dia agree dengan pemberian. He agree with the giving, Tetapi But- jangan dituangkan semuanya. but don't pour them all. Kadangkala dalam kehidupan kita demikian. Sometimes it's just like that in our lives. Yang kita berikan kepada Tuhan hanya sebagian. What we give to the Lord is just a portion. Kadangkala kita tidak sadarin Sometimes we don't sesuatu realize nature, it's a nature. kehidupan masa lalu kita tetap kita bawa. We keep bringing our past. Seperti Yudas yang tidak berubah. Just like Judas who doesn't Dia change. hanya sedikit mungkin mengerti tentang Tuhan. Maybe he understands a little about the Lord. Pada saat Maria Magdalena menuangkan begitu banyak, When Mary Magdalene poured out so dia nggak much, setuju. he didn't agree. Yudas menjadi marah He was karena mad Maria memberi kepada Tuhan Yesus. because Mary gave to Jesus. Memberi something, but Yudas nggak mengizinkan untuk memberikan everything. Judas did not agree to give everything. Saudara, di dalam kehidupan kita, In our lives, sesuatu yang akan menjadi sukacita besar dalam kehidupan kita pada saat kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. something that will give us great joy when we give everything. Kadangkala di dalam kehidupan kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Sometimes in our lives we do not trust Him Kita hanya completely. percaya sebagian dengan We Tuhan. just trust Him partially. Kadangkala di dalam kehidupan kita hanya sebagian saja. Sometimes in our life it's just parts. Pada saat kita memberi kepada Tuhan, When we give to the Lord, pada saat kita tadi saya katakan bahwa di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, kita our hanya percaya trust in sebagian. God, we just trust Him partially. Kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Not trusting Him completely. Sukacita yang saudara dan saya akan alami The joy that you and I will pada saat kita experience sepenuhnya, semuanya kita berikan kepada Tuhan. when we give everything to the Kita Lord, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. when we surrender everything to the Lord, Serahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. surrender our body as a living sacrifice pleasing to Firman the Tuhan Lord. mengatakan, persembahkanlah tubuhmu. The Lord says, give your body as a living sacrifice. Tubuhmu bukan sebagian demi sebagian. Ada amin, Your saudara. body are not parts. Persembahkanlah tubuhmu. Offer up your body, Bukan hanya sekedar jari kita. not just your fingers, Bukan hanya sekedar mata kita. not just our eyes, Bukan hanya sekedar kaki kita. not just our legs, Tetapi semua sebagai tubuh kita. but all of our Sebagai body persembahan kepada Tuhan. as an offering Tuhan to God. menginginkan kita semuanya. God want all of us, Ya. Tuhan semuanya atau enggak semuanya. either all or nothing. Ada amin, saudara. Tuhan rindu di dalam kehidupan kita. God wants us in our lives. Jangan seperti Yudas. Do not be like Judas. Dia tidak menginginkan untuk Maria menuangkan akan semuanya karena ini dikatakan merupakan sesuatu pemborosan. Who did not Maaf, want saya Mary to terpencet give ya. everything because he think it's a waste of money. Di dalam kehidupan kita, In our lives, kita harus menyadarin akan hal ini. we need to realize all Hiduplah this. tanpa beban. Live without burden. Kalau kita hidup tanpa beban itu bagaimana? How do we live without Hidup burden? tanpa beban itu kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan. If we give everything to the Lord. Serahkan anak-anak saudara kepada Tuhan. Surrender your children to the Lord. Serahkan pekerjaan saudara kepada Tuhan. Surrender your job to the Lord. Serahkan finansial saudara kepada Tuhan. Surrender your finance to the Saudara Lord. nggak akan stres. You're not going to be stressed out. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. We surrender everything to the Lord. Serahkan seluruhnya. Surrender everything. Jangan ada sebagian-sebagian. Do not give partially. Bahkan masa depan kita pun Even our future, kita serahkan kepada Tuhan. we surrender to the Lord. Ada amin, Amen. saudara. Ya, saudara, Yudas mengatakan itu sebagai sesuatu pemborosan. Judas thinks that was a waste. Bukan pemberian, It's not a giving. tetapi Yudas katakan itu pemborosan. He said that's a waste. Bagi Maria, To Mary, that is worship. that is worship. Extravagant worship. Extravagant worship. Ya,
yang Maria dapat lakukan. that Mary could give. Karena Maria tahu Because Mary knew bahwa penyembahan dia kepada Tuhan, that her worship to the Lord, penyembahan yang dilakukan oleh Maria, that the worship that Mary did, pada saat dia dapat memberikan apa yang dia punya, itu adalah merupakan sesuatu penyembahan. that when she could give what she has, that is worship. Pada saat dia bisa menyentuh bagian yang terbawah daripada Yesus, That when she can touch the lowest part of Christ's body, itu merupakan sesuatu penyembahan. that was an act of worship. Pada saat dia dapat memberikan akan rambut sebagai mahkota dia, When she could give her hair as a crown, seperti imam-imam yang raja-raja yang memberikan akan mahkotanya, just like the melemparkan kings mahkotanya. who lay down their crowns. Disitulah penyembahan. That is where worship is. Penyembahan Maria merupakan penyembahan yang luar biasa. Mary's worship was Penyembahan amazing. murah hati. It was a generous worship. Penyembahan yang tulus. It was a sincere worship. Tetapi yang dikatakan oleh Yudas, But what Judas said, itu pemborosan. that's a waste. Pada saat saudara tepuk tangan, When you clapped your hand, untuk apa nyembah Tuhan dengan tepuk tangan? why are we doing that? Hanya sebagian-sebagian. Just a little bit. Gak usah boros-boros. We don't have to waste. Untuk apa angkat tangan? Why do we need to lift up our Gak hands? usah boros-boros. We don't have to waste. Untuk apa dance before the Lord? Why do we need to dance before the Lord? Gak usah boros-boros. Don't waste it. Penyembahan, Worship, mengangkat tangan, lifting our hands, tepuk tangan, clapping our hands, bukan budaya AFGF, it's not the culture of IFGF. tetapi culture daripada firman. It's the culture of the Word of God. Ada amin, Amen. saudara. Kita nggak mengikuti culture-nya AFGF, We don't follow culture of IFGF, tetapi kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan. but we follow what the Lord wants. Saudara, apa yang dikatakan? Ya, pertama kepada Yudas, Yesus mengatakan, Jesus said to Judas, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanmu. but Jesus said, let her Penguburanku, alone. sorry. She has kept this for the day of my burial. Yesus mengatakan akan hal ini, lihat, Jesus said, look, sebagai kesempatan. as an opportunity. Karena sebentar lagi sudah nggak bersama dengan Yesus. Because in a little bit, they won't be with Jesus anymore. Ada amin, saudara. Amen. Sebentar lagi nggak bersama dengan Yesus. In a little while, they won't be with Jesus anymore. Ayat yang 8. Verse 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. For the poor you have always have, but me you do not have always. Adalah kesempatan. It's an opportunity. Kesempatan kalau Tuhan memberikan selagi kita bisa melayani Tuhan. It's an opportunity if we can still serve the Lord. Tuangkan semuanya. Pour them out. Selagi punya kesempatan While we have the opportunity untuk melayani Tuhan, to serve the Lord, berikan semuanya. give it all. Selagi ada kesempatan di dalam kehidupan kita, While we still have the opportunity in our lives, selagi Tuhan mengizinkan kita, while the Lord allows us, berikan semuanya kepada Tuhan. give it all to the Lord. Yudas mengatakan pemborosan. Judas said that was a waste. Selagi kita dapat bertepuk tangan, While we can still Karena clap kita our punya hands, tangan. because we have hands. kesempatan bagi kita. It's an opportunity for us. Gunakan, berikan semuanya. Use it, give it all. Selagi kaki kita masih ada, While we still have our masih legs, bisa melompat, while we can still jump lompat bagi Tuhan. for the Lord. Berikan semuanya Give it untuk all Tuhan. to the Lord. Kesempatan. That's an opportunity. Maria tahu kesempatan. Mary knew about the opportunity. Yesus berkata, He said, orang miskin selalu bersama-sama dengan for the poor kamu. you have always with you, Tetapi aku tidak selalu bersama dengan but kamu. me you do not always have. Yesus berkata tentang kesempatan. Jesus talked about Oleh sebab opportunity. itu lagu berkata, There's why there's a hidup song that says, ini this life adalah
kesempatan. This life is an Ada opportunity. amin, saudara. Amen. Hidup kita adalah kesempatan. Our lives is an opportunity. Yudas gak mengerti kesempatan. Judas did not understand about opportunity. Yang ada di dalam pikiran, di dalam hatinya cuan. What he has in his mind is just profit. Ya, yang ada di dalam pemikirannya, oh itu pemborosan. What he has in his mind is just that's a waste of money. Selagi saya bisa melompat, saya akan melompat untuk Tuhan. As long as I can jump for the Lord, I will do that. Selagi mulut saya bisa mengatakan amin, saya akan mengatakan amin. While I can say amen through my Tetapi mouth, I will banyak say orang amen. Kristen, But many banyak orang Christians, Kristen there are people, Christians, takut boros. they're afraid to spend money. Ada amin, saudara. Amen. Memberikan sedikit-sedikit. They just give very little. Memberikan waktunya sedikit. They give very little on their Memberikan time, tenaganya sedikit. little on their energy. Memberikan semuanya sedikit. Just give everything so Hitung-hitungan. little. They keep count. Maaf kalau saya mengatakan akan hal ini. I'm sorry if I have to say this. Saya nggak mau menjadi a fallen disciple. I don't want to be. Saya nggak mau menjadi murid yang I don't want to be fallen nantinya disciples. nggak mendapatkan greater destiny. I don't want to be disciples who do not get Saya greater ingin destiny. untuk menjadi murid ya dengan memberikan semuanya. I want to be disciples who gave it all. Judas mengatakan bahwa itu merupakan sesuatu pemborosan. he said there was a waste. Yang ketiga, My third point. saya mau menjelaskan a little bit dulu. Oh, let me explain things a little bit. Yang tadi saya katakan, What I said earlier, Tuhan menginginkan God wants us, praise and worship saudara. your praise and worship. Ya. Saudara yang berada di rumah, Those who are at home, jangan ya saudara nggak join di dalam praise and worship. do not miss praise and worship. Puji Tuhan di rumah. Praise God at home. Jangan dipikir praise and worship nggak perlu. Don't think that you don't need to praise and worship. Atau saudara di dalam live stream yang saudara ambil hanya firman Tuhan. Or No. just when you're joining through live stream, you just listen to the Pujian word dan of God. penyembahan penting. The praise and worship Di is an dalam kehidupan important orang in our percaya. lives, in our believers' life. Mazmur pasal 47 ayat 1. Psalm 47 verse Hai 1. segala bangsa, bertepuk tanganlah, elulukan Allah dengan sorak-sorai. Oh, clap your hands, all you people. Shout to God with a voice of triumph. Bukan culture daripada IFGF, It's not a tetapi culture firman of Tuhan GF, katakan, But that's bertepuk what the tanganlah. word of God says. Clap your hand. Mazmur 149 ayat yang ketiga. Psalm 149 verse 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Let them praise his name with the dance. Let them sing praises to him with the timbrel and harp. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. John Tetapi 4:23. saatnya akan datang dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. But the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship him. Tuhan menginginkan penyembah-penyembah seperti Maria Magdalena God wants to have worshipers just like Mary Magdalene yang memberikan akan semuanya. who give it all. Yang ketiga yang kita bisa belajar bersama-sama. My third point that we can learn together. Yudas tahu tentang Yesus tetapi tidak mengenal dia. Judas knew about Jesus, but he did not knew Jesus. Dia tidak tahu. He did not know. Dia tidak kenal. Dia hanya sekedar. He only merely knew Jesus. Saya ingin buktikan kepada saudara. Let me prove it to you. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-21. Matthew 26 verse 21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ini di dalam perjamuan akhir. Ya, dikatakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. This is during the Last Supper. Now as they were eating, he said, assuredly, I say to you, one of you will betray me. Lalu para disciple melihat perkataan Yesus ini.
And the disciples looked to Jesus' words. bahwa ada seorang di antaranya yang akan menyerahkan Yesus. There's one of them who will surrender Jesus. Maka dari itu mereka bertanya-tanya. So they ask among themselves. Dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka. And they were exceedingly sorrowful. Lalu yang seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan. And each of them began to say to him, Lord, is it I? Bukan aku ya Tuhan. Lord, is it I? Mereka mengatakan bukan aku ya Tuhan. They said, Lord, is it I? Perhatikan. Pay attention. Bukan aku ya Tuhan. Is it I, Lord? Perkataan daripada Yudas. The word of Judas. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya, Rabi. Then Judas, who was betraying him, answered and said, Rabbi, is it I? Murid-murid tahu bahwa Tuhan artinya yang berkuasa terhadap hidupnya. The disciples knew Lord means the person who is Lord over their lives. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Allah Tuhan yang berkuasa dan yang perkasa. They knew that the Lord God is God that is all powerful. Oleh sebab itu murid-murid yang lain berkata Tuhan. That's why the other disciple says Lord. Tetapi Yudas berkata Rabi. But Judas said Rabbi. Yudas hanya mengenal dia sebagai guru. Judas only knew him as a rabbi. Guru diikutin terserah, nggak diikutin terserah. Rabbi you can follow or not. Tetapi Tuhan But Lord yang berkuasa atas hidupnya. that is over their lives. Yudas nggak mau menyebut itu. Judas did not want to call him Lord. Yudas tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Judas did not know Jesus Tidak as his mengenal Lord. Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Judas did not know Jesus as the Lord in his life. Dia tahu He knew. Yesus He knew about Jesus secara wujud, as a being, secara sebagai manusia, as a person, sebagai guru bahkan as dia a teacher ucapkan. even. He said that. Tetapi dia tidak mengenal bahwa dia adalah Tuhan. But he did not know him as the Lord. Yudas tidak kenal siapa Yesus dan tidak mau kenal siapa Yesus yang sebenarnya. Judas did not know who Jesus was, and he did not want to know who Jesus really was. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita hanya belajar di dalam iCare, iGrow, dan lain sebagainya, tetapi kita tidak mengenal dia, Therefore, if we just learn about I Care, I Grow, if we do not know him, kita akan sia-sia seperti Yudas. we're going to be just like Judas. Kita belajar iCare, kita belajar iGrow, kita belajar next week by the way, kita akan para family ya. Kita akan kumpul bersama-sama, kita family akan belajar bersama-sama di dalam iCare. Next week, Family Care Group we're going to gather together, we're going to learn together in our I Care. Kalau kita ini tidak mengenal Yesus yang sebenarnya, maka itu semuanya akan sia-sia. If we do not know who Jesus really is, everything is going to be wasted. Yudas tidak berubah, Judas never tidak changed. mau berubah. He did not want to change. Yudas tidak mau mempersembahkan seluruhnya. He did not want to offer up everything. Yudas menganggap penyembahan Maria itu pemborosan. Judas considered Mary's worship as a waste. Yudas juga tidak mengenal akan Yesus. He did not know who Jesus was. Selama 3 tahun, For 3 years, dia tidak kenal Yesus. he did not know Jesus. Berapa lama saudara bersama dengan Tuhan? How long have you been together with the Lord? Kenalilah dia benar-benar. Know him very well. Ya. Tahu dia. Know him. Bagaimana Yesus di dalam hidupmu. How Jesus lives in your lives. Oleh sebab itu banyak mengatakan bahwa kekristenan itu bukan agama. That is true. People said Christianity is a religion. That is true. Kekristenan adalah relationship engkau bersama dengan Tuhan. Christianity is relationship between Bagaimana you kita and the mempunyai Lord. relationship, bagaimana kita benar-benar mengerti. akan How we Tuhan. really understand the Lord. Oleh sebab itu saya benar-benar menjabarkan
I really dalam want to Easter, hash di it dalam out. tahun ini. This year, Dari kehidupan Yesus. from the life of Jesus, Sunday is coming. Sunday is coming. Dari kehidupan seorang yang mengasihi akan tubuh Kristus. From the life of someone who loved the body of Christ, Memberikan satu-satunya yang dia punya karena dia mengasihi. to give the only thing that he has because he loved Jesus. Saudara tahu kubur? Do you know a tomb? Kubur adalah satu-satunya untuk saudara. Ada amin? Tomb Ada yang punya is dua really the kubur? only. You don't have more than one tombs, right? Setiap orang punya kuburnya sendiri-sendiri. Everyone has their own tomb. Tapi firman Tuhan katakan But the bahwa word kubur says- ini diberikan kepada Yesus. But Joseph's tomb, he gave it to Jesus. Intinya satu-satunya diberikan. The point is, the only thing he Karena gave it dia all to Jesus mengasihi because he akan tubuh loved Kristus. the body of Christ. Kita belajar akan kitab Yudas. We learn about- bukan kitab Yudas, pelajaran daripada kehidupan About the Yudas. lesson of the Judas life, Ya, supaya hidup kita enggak terjatuh. so that we will not fall in our lives. Kenalilah Yesus Know Jesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, as the all-powerful Tuhan yang Maha God, Tahu, the all-knowing God, Tuhan bagi saudara, The Lord- keselamatan saudara. of your salvation. Yang keempat, My fourth point. pelajaran yang kita bisa belajar yaitu A lesson that we can learn is Yudas enggak selesai dengan assignment-nya. Judas did not finish his assignment. Ya. Yudas tidak mendapatkan atau kehilangan akan mahkotanya. Judas lost his crown. Yudas yang tadi kita lihat, Judas, what we saw earlier, karena dia kehidupannya dia menukarkan relationship-nya dengan Tuhan dengan ya 30 keping perak. because he 30 substituted keping, his relationship with the perak Lord yang dia terima. with the 30 silver coins which he received. Mengingatkan kepada kita, That reminded us, kalau kita menukarkan Yesus dengan apapun juga, if we swap Jesus with other things, akan kehilangan semuanya. we're going to lose everything. Yudas mendapatkan 30 keping perak? Judas, do you think he received 30 pieces of silver? No. Nope. Dia lemparkan. He threw them out. Berarti dia tidak memiliki lagi. That means he did not own them anymore. Pada saat kita When we menukarkan relationship kita dengan Tuhan, sold our relationship mungkin dengan with the pekerjaan Lord, kita, maybe with our job, mungkin dengan apapun with yang kita whatever inginkan, things that we want, demi apa yang kita sukai, for the sake of something kita that we want, menukarkan akan waktu-waktu kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. and we switch the time of our worship. Mungkin saudara pikir saudara mendapatkannya, Maybe you think you get it, tetapi ternyata Yudas mengingatkan kepada kita semuanya adalah sia-sia. but Judas reminds us that everything is wasted. Yudas tidak mendapatkan, He did not get anything. tidak menikmati 30 keping perak. He did not enjoy the 30 pieces of silver. Yudas melemparkannya Judas threw them away, dan dia menggantung diri. and he hanged himself. Yudas sedih He was sorrowful karena dia ikut partisipasi di dalam penderitaan Tuhan. because he took part in the suffering of Christ, Tetapi dia nggak bertobat. but he did not repent. That's why dia menggantung diri. That's why he hanged himself. Ya, dia menggantung diri. He hanged himself. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, In the book of Acts, pada saat saudara nggak meneruskan assignment, at the Yang time when saudara- you do not finish the assignment terima dari Tuhan, that you receive from the Lord, terima dari Tuhan. when you receive from the Lord, Perhatikan, pay attention. rencana Tuhan tidak pernah gagal. The Lord's plan will never fail. Ada orang lain yang meneruskan. Somebody else will continue. Jangan dipikir bahwa Don't think tanpa kehidupan saudara, tanpa kehidupan saya, that without your life, without my life, rencana Tuhan akan berhenti. God's plan will stop. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. God's plan will never fail. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-20, Acts chapter 1, verse 20. dikatakan, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah
perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. For it is written in the book of Psalms, let his dwelling place be desolate, and let no one live in it, and let another take his office. Jangan ada orang yang memegahkan diri. May no one boast himself or herself. Pada saat kita tidak meneruskan assignment yang Tuhan berikan, When we do not finish the assignment that God gives to us, Tuhan dapat mengangkat orang lain. God can lift up another Dapat person memberikan akan jabatan itu kepada orang and lain. give that position to another person. Yang seharusnya Yudas terima. It should have been what Judas Yang received. seharusnya itu merupakan sesuatu privilege yang Yudas bisa terima. It should have been privilege that Judas received, Tetapi Yudas tidak melakukannya. but he did not do it. Yudas ogah untuk melakukan. He reluctantly do it. Maka dari itu firman Tuhan katakan jabatannya diambil oleh orang lain. And that's why the Bible says, let another saat take saudara his give up, office. When you give up, Pada saat saudara menyerah, when you give up, jabatan saudara diambil oleh orang lain. another one will take your office. Ada amin, saudara. Amen. Kadangkala di dalam kehidupan kita Sometimes mudah in our sekali lives, meninggalkan akan gereja. It's easy to leave church. Kadangkala kita meninggalkan akan pelayanan kita, menggantikan dengan yang lain. Sometimes we leave our ministry and then do other things. Jabatan saudara diambil oleh orang lain. Your assignment will be given to others. Saya bersyukur I give thanks melihat anak-anak belasan tahun to see teenagers berada di media, be in the media ministry, ambil alih. take ownership. Ada amin, saudara. Amen. Yudas tidak meneruskan, someone meneruskan. Judas did not finish it and then someone will take it over. Dia tidak pernah gagal. The Lord will never fail. Yesus tidak pernah gagal. Jesus never fails. Prinsip di dalam kehidupan saya, My principle in life, saya pada saat saya masih di Fresno, California, when I was in Fresno, California, saya begitu dekat dengan Pastor Paulus. I was very close to Pastor Paul. Saya merasa bahwa saya sebagai orang tangan kanannya dia. I felt like I'm his right hand. Saya sedih meninggalkan dia. It was sad for me to leave him. Saya sangat mengasihi dia. I really love him. Saya mengasihi akan gereja di Fresno. I love the church in Sepertinya Fresno. semuanya tergantung saya juga. It's like as if depended on me. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saya sejak itu. But God taught me since then. Tuhan akan raise someone else. God will raise somebody else. Ya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sampai sekarang gereja di Fresno masih ada. God's plan never fails. Until now, the church in Fresno is still there. Jangan dipikir gereja ini hanya saya. Don't just think this church Jangan is just saw dipikir me. gereja ini karena saudara. It's not just because it's you. Kalau kita tidak melakukan assignment kita, somebody else will do it. If we do not do our assignment, somebody Orang else lain will akan do do it. it. Somebody else will do it. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. The word reminds us. Yang seharusnya nama Yudas ada di tembok, Judas' name should have been on the di wall, fondasi. on the foundation, Fondasi para rasul. the foundation of the Nama apostles. Yudas sebenarnya ada di dalam 12 fondasi ini. That his name should have been on these 12 foundations. Tetapi nama Yudas tidak tertulis But his name was not written di dalam fondasi para rasul on ini. the foundations of these apostles. Revelation Revelation pasal 21 ayat yang ke-14. chapter 21 verse 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar yang di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Now the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. Harusnya tertulis 12 para rasul. It should be 12 apostles. Book of Acts mengatakan The book of Acts says this.
digantikan jabatannya. Somebody took over his assignment. Namanya nggak tertulis di dalam Revelation. His name was not written in the book of Revelation. Mungkin tertulis sebelumnya. Maybe it was written Dalam arti kata before. Tuhan mau untuk menulis di fondasi itu. What I mean is Jesus wanted his name to be on that foundation. Tapi ternyata Yudas nggak ada di situ. But what happened was Judas Jabatannya wasn't diambil there. alih oleh Matias. His office was taken over by Yang ada Matthias, di dalam fondasi di tembok itu who was in the foundation on that wall. nama Matias. Is the name of Matthias. Ada amin, saudara. Amen. Ya, pada saat kita nggak melakukan apa yang assignment Tuhan berikan pada kita, When we do not do the assignment that God gives us, orang lain akan meneruskan. somebody else will take over. Saudara putus di tengah jalan, orang lain akan meneruskan. If you stop in the middle, other people will continue. Karena Tuhan tidak pernah berhenti. Because God never stops. Terakhir, My last point, Revelation pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Revelation 3 verse 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Behold, I'm coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. Jangan izinkan. Do orang not lain allow mengambil other people to mahkota saudara. take your crown. Jangan izinkan Do not allow orang lain mengambil mahkota saudara karena saudara ngambek. other people to take your crown because you grumble, Karena kita nggak mau berubah. because we do not want to change. Kita nggak bisa ditegur. We cannot be rebuked. Yesus menegur berulang-ulang. Jesus rebukes Tetapi us tidak many mau times, ditegur. but we do not want to be rebuked. Maka dari itu mahkota itu, And that crown, ya firman Tuhan katakan, the word of God says, jangan ya seorang pun mengambil